de la source de la grâce. Aber wir sprechen gerade über die Quelle der D'où est Gnade. venue la grâce? Alles ist gekommen durch die Gnade. C'est Jésus-Christ qui nous avait apporté la grâce. Jesus Christus hat uns die Gnade gebracht. Nous qui étions condamnés avant d'accepter Jésus, Wir wurden alle verurteilt, bevor wir on Jesus n'était akzeptiert on haben. n'était pas condamnés. Ce n'est pas Dieu qui nous avait condamnés, Nicht Gott hat uns verurteilt, mais c'est le diable qui nous avait condamnés. aber der Teufel hat uns Nous verurteilt. étions comme des esclaves. Das heißt, wir waren wie Sklaven. Les esclaves sont toujours condamnés. Und die Sklaven sind immer verurteilt. Jésus plutôt il était venu pour nous libérer. Aber Jesus ist gekommen, uns zu befreien. C'est ça la Und grâce. das ist die Gnade. Il nous a apporté la grâce. Er hat uns die Gnade gebracht. La grâce, c'est une faveur imméritée. Und die Gnade, die womöglich bevorzugt wird. C'est-à-dire une faveur qu'on n'a pas mérité ça. Das heißt etwas, das wir eigentlich gar nicht verdienen. On voit même dans les tribunaux dans ce monde, Und wir sehen sogar hier, on peut condamner quelqu'un de faire quelques années en prison. man kann vielleicht jemanden verurteilen, dann ist Mais er im Gefängnis. quand l'avocat vient et intervient, Aber wenn der Anwalt kommt oder ein Richter kommt, on peut même lui lâcher. dann kann man ihn sogar lassen. On lui laisse d'aller à la maison, Dann lässt man ihn wieder nach Mais- Hause gehen. on lui donne des conditions, comment vivre. Aber man lässt ihn erstmal auf Bewährung, wie er überhaupt leben muss. Il y a d'autres qui ont même des bracelets, mais il est à la maison. Andere sind sogar, haben unten irgendetwas gebunden, aber Donc- müssen zu Hause bleiben. On te libère à la maison. Man tut sich zwar befreien und man Tu lässt vas sich vivre zu ta Hause. vie. Und du kannst auch dein Leben. Tu vas au travail, tu vas à l'école. Und du gehst zur Schule. Mais dès que tu vas faire quelque chose de mal, Wenn du etwas Schlechtes tust, là, ça sera pire. Maintenant. dann wird das sehr schlimm für dich sein. C'est ça la grâce. Und das ist Gnade. La grâce, c'est une faveur que Dieu nous a donnée. Die Gnade ist etwas, was der Herr uns gegeben Une faveur imméritée, on n'a pas mérité ça. Die Gnade, die wir eigentlich gar nicht verdienen. Voilà pourquoi la Bible de Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Deswegen Johannes 3,16 steht geschrieben, Il a envoyé Jésus-Christ pour venir nous sauver. Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er Jesus Christus gesandt hat. Donc nous qui étions dans la condamnation du diable, So wie wir verurteilt wurden durch den Teufel. mais Jésus-Christ est venu pour nous aider. Aber Jesus Christus ist gekommen, uns zu helfen. Ou bien pour nous sauver. Oder um uns zu retten. Amen. Amen. La grâce, ça vient de Dieu. Die Gnade kommt alleine von Gott. On va lire dans Romains, Wir werden lesen in Römer, chapitre 11, Römer 11, de 1 à 22. von 1 bis 24. Romains 11, 1 à 22. Mais on ne va pas tout lire, on va lire seulement. On écrit de 1 à 22, bien sûr, mais on va lire seulement de 12 à 22. Si vous avez un allemand, vous pouvez lire Wir werden aber nicht alles lesen, wir werden lesen à partir de 12 à 22. von Römer 11, 12 bis 22. Schon den Neidmachte der Welt reichen Leben und dass sie bis auf den kleinen Rest ausgefallen sind, wurde für die anderen Völker eine Quelle des Segens. Wie groß wird dann erst der Segen für die Welt sein, wenn das Volk Israel in seiner Gesamtheit zu Gottes Rettungstat Ja sagt? Den Nichtjuden unter euch aber sage ich, es stimmt, dass mein Auftrag als Apostel den nichtjüdischen Völkern gilt. Und ich danke Gott dafür, dass es so ist. Denn vielleicht kann ich durch meine Missionsarbeit die Angehörigen meines eigenen Volkes eifersüchtig machen und so wenigstens einige von ihnen retten. Schon ihre Verstoßung hat der übrigen Welt die Versöhnung mit Gott gebracht. Was wird dann erst ihre Wiederannahme bringen? Nicht weniger als die Auferstehung der Toten. Wenn das erste Brot von der neuen Ernte Gott geweiht worden ist, gilt alles Brot von dieser Ernte als geweint. Wenn die Wurzeln des Baumes Gott geweiht sind, sind es auch die Zweige. Nun sind einige Zweige an dem edlen Ölbaum ausgebrochen worden. Und unter die übrigen wurdet ihr als neue Zweige eingepropft. Obwohl ihr von einem wilden Ölbaum stammt, habt ihr jetzt Anteil an den guten Säften des edlen Ölbaums. Darum übergebt euch nicht über die Zweige, die ausgebrochen wurden. Ihr habt keinen Grund, euch etwas einzubilden.
Nicht ihr tragt die Wurzeln, sondern die Wurzeln trägt euch. Ihr werdet vielleicht sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, um uns Platz zu machen. Gewiss, aber die wurden ausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr gehört nun dazu, weil ihr glaubt. Und wenn ihr im Glauben beharrt, seid also nicht überheblich, sondern bedenkt, mit wem ihr es zu tun habt. Wenn Gott schon die Juden nicht verschont hat, obwohl sie die natürlichen Zweige sind, dann wird er euch bestimmt nicht verschonen. Ihr seht hier die Blüte und zugleich die Strenge Gottes. Streng ist er zu denen, die sich von ihm abwenden. Gütig ist er zu euch, wenn ihr euch nur bewusst bleibt, dass ihr allein von seiner Güte lebt. Sonst werdet ihr auch ausgehauen. Amen. Amen. En français, la Bible dit, je dis donc, est-ce que c'est pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute. Le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse de païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? On peut s'asseoir? Amen. Amen. Là, on parle des peuples d'Israël. Und da spricht man über das Volk Israel. Jésus était venu dans le peuple d'Israël, les Juifs. Und Jesus Christus ist zu den Juden gegangen. Dieu avait préféré d'Israël. Und Gott hat Israel bevorzugt. Donc, Dieu, c'était un Dieu d'Israël. Und Gott war ein Gott von Israel. Il n'était pas notre Dieu. Er war nicht unser Gott. Mais, la Bible nous parle de ce peuple d'Israël. Aber die Bibel spricht uns über das Volk Israel. Eux, ils avaient reçu Jésus, Und sie haben Jesus Christus empfangen. mais ils n'ont pas accepté. On n'a pas accepté. Aber man hat ihn nicht akzeptiert. Et ils étaient rejetés Und man hat ihn weggelassen. jusqu'à nos jours. Bis heute. Donc, Dieu avait permis ça, afin que nous qui étions païens, Und der Herr hat es zugelassen, nous le monde, als wir noch Heiden waren, nous wir puissions bénéficier de cette grâce. dass wir von dieser Gnade etwas haben. Donc, grâce à ce peuple d'Israël, nous, on a bénéficié de cette grâce. Und gerade durch dieses Volk haben wir diese Gnade auch. Et ils étaient retranchés. Und sie wurden abgelehnt. Je continue. Voilà pourquoi la Bible dit que si leur grâce-là était retranchée, Und wurde ihre Gnade verstoßen, afin que nous puissions bénéficier de ça. damit wir diese Gnade dann empfangen. C'est ça la grâce. Und das ist die Gnade. On n'avait rien fait, Wir haben nichts on n'a getan. pas mérité ça. Wir haben diese Gnade nicht Il n'était pas verdient. notre Dieu, Er war nicht unser Gott. bien qu'on était des créatures de Dieu. Auch wenn wir die Schöpfer Mais sind. il avait choisi Israël d'abord. Aber er hat als erstes Israel ausgewählt. Mais comme l'Israël avait résisté, Aber so wie Israel es abgelehnt hatte, Dieu a préféré leur rejeter d'abord. hat der Herr es als erstes bevorzugt, sie abzulehnen. Mais si vous allez lire cet passage jusqu'à la fin, ce rejet-là, ce n'est pas pour toujours. Und wenn ihr das lesen werdet bis zum Schluss, dann werdet ihr sehen, dass es nicht für immer war. Il y a un moment où ils vont toujours revenir, tous vont toujours revenir à Dieu, seront sauvés. Und es gibt einen Moment, wo alle wieder zurückgegangen sind zu Gott und gerettet werden. Ça, c'est la parole de Dieu. Das ist das Wort Gottes. Dieu ne ment pas. Der Herr lügt nicht. S'il dit qu'il les a rejetés d'abord, et puis après, il va leur encore récupérer. Wenn er sagt, dass er sie zuerst abgelehnt hat und sie danach wieder zurücknehmen möchte. Donc, c'est ça la vérité. Und das ist dann auch die Wahrheit. C'est un peuple de Dieu. Das ist ein Volk. L'Israël, peuple de Dieu, Und das ist ein Volk, que Dieu avait choisi de lui-même, de sa volonté. wo der Herr selber ausgewählt hat, aus seinem Willen. Mais nous, en tant que monde, païens ou bien en tant que nation, Und wir als Heiden, on a bénéficié de cette grâce und wir haben diese ganze Gnade empfangen. grâce à Israël. Und dank Israel. C'est ça la grâce qu'on a bénéficiée. Und das ist die Gnade. Cette grâce, en fait, que nous puissions être sauvés. Die Gnade, damit wir gerettet Donc, nous werden. puissions bénéficier de cette faveur d'hériter le royaume des Dass wir cieux. das auch empfangen im himmlischen Reich. Parce que nous, on était païens, Denn wir waren zuerst Heiden. on était un peuple qui n'était pas sanctifié. Und wir waren als erstes ein Volk, das Or, nicht Dieu, geheiligt c'est war. un Dieu saint. Und Gott ist ein Gott, der heilig ist. Tous ceux qui vont s'approcher à Dieu, Und alle, die sich
sich Gott nähern, doit être sanctifié. müssen auch geheiligt werden. Mais Jésus a apporté cette grâce Aber Jesus hat diese Gnade à nos jours. zu unserer Zeit. Et la Bible nous parle que, Und die Bibel spricht, je continue ma lecture, que je vous le dis, à partir de 13, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur interrogation, sinon le passage de la mort à la vie. Ouais. Donc, Dieu a permis qu'ils puissent être écartés und der Herr hat zugelassen, dass sie zuerst mal verstoßen wurden. et il nous a récupérés Und dann hat uns wieder zurückgenommen, pour leur exciter, es ihnen zu zeigen, pour qu'ils puissent avoir la jalousie contre nous. dass sie eifersüchtig Et quand ils auront la jalousie contre nous, Und dann, wenn sie eifersüchtig ils viendront maintenant à Dieu. dann werden sie Ils vont revenir vraiment à Dieu, Dann werden sie sincèrement. zu Gott. Und das ernsthaft. Voilà pourquoi leur réinterrogation, Und deswegen, revenir c'est-à-dire à Dieu, das heißt zurückkehren zu Gott. c'est une porte ouverte. Und das ist eine Türe, die offen ist. Donc tous les Israélites Das heißt, alle Israeliten, qui vont revenir à Jésus, die wohl zurückkehren werden zu Gott. il est le bienvenu. Und sie sind alle herzlich Nous, on a bénéficié seulement leur absence Wir haben nur das alles empfangen durch ihre Abwesenheit. dans cet arbre. Durch diese Zeit. L'arbre là, c'est Jésus. Und das alleine ist Jesus. Et les branches, c'est nous. Und das Restliche sind wir. Die Zweige sind wir. L'Israël il était une branche Und Israel war auch naturelle. ein Zweig, das natürlich Mais nous, on était des branches sauvages. Aber wir waren Zweigen, die gerettet wurden. Donc on a accepté Jésus seulement par la grâce. Wir haben Jesus akzeptiert durch allein C'est-à-dire, die Gnade. toute personne qui va accepter Jésus, Das heißt, alle, die wohl Jesus Christus akzeptieren werden. il est intégré maintenant Und sie sind dann auch, dans cet arbre qui est Jésus-Christ, sie gehören dann auch zu diesem Tisch an Jesus Christus, qui est la vie. der das Leben ist. Et la Bible dit que si ils étaient mis à l'écart, c'est grâce à fait que nous puissions bénéficier. Und sie wurden verstoßen und dadurch haben wir die Gnade auch empfangen. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, c'est-à-dire, nous sommes des branches. Das heißt, wir sind die Wurzeln. Comme la racine, l'arbre est sainte, So wie ein Baum. c'est-à-dire Jésus lui-même, Das heißt, Jesus Christus selber. si nous sommes attachés maintenant dans l'arbre, nous les branches dans l'arbre, nous sommes attachés dans la Das grappe, heißt, wenn wir als Zweige wirklich gebunden sind, nous aussi on a bénéficié d'être les saints. dann empfangen wir das auch und werden auch als Donc Heilige. toute personne qui a accepté Das heißt, Jésus, alle Personen, die wohl Jesus akzeptiert haben, comme toi et moi, so wie du und ich, nous sommes devenus aussi des saints. das heißt, wir sind dann auch heilig. Nous, on nous a seulement collés Uns hat dans man, l'arbre, uns hat man nur gebunden, parce qu'on était des branches sauvages. denn wir wurden nämlich gerettet. Mais on nous a attachés dans Er l'arbre, hat uns als erstes gebunden. comme la racine, Jésus lui-même, Und er selber. l'arbre est saint, Und dann, als der Baum dann heilig wurde, nous on sommes devenus des das heißt, saints. wir sind dann automatisch dann auch heilig. Voilà la grâce qu'on a reçue. Und das ist die Gnade, die wir Mais c'est à empfangen. toute personne qui va accepter Jésus. Und das ist an alle Personen, die Parce que l'arbre là, la racine, l'arbre là, c'est Jésus. Denn allein das ist Jesus. Donc à nos jours, Jésus est venu. Zu unserer Zeit ist Jesus gekommen. Voilà pourquoi il nous a apporté la grâce et la Und vérité. deswegen hat er uns die Gnade und die Wahrheit Cette grâce-là, c'est s'attacher dans l'arbre là, Und die Gnade ist wirklich, sich an Jesus zu binden, être saint aujourd'hui, être appelé saint aujourd'hui. dass man wirklich heilig genannt wird. Nous sommes devenus maintenant les citoyens des cieux. Und wir sind jetzt Bürger des Himmels. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Donc nous bénéficions d'être toute la grâce toute chose, toute bénédiction de Dieu. Das heißt, wir empfangen alle Segen von Gott. Donc nous sommes devenus des saints. Das heißt, wir sind heilig. Parce que nous sommes attachés à Jésus. Denn wir sind gebunden an Jesus. Jésus n'est pas loin de nous maintenant. Das ist nicht weit von uns entfernt. Mais nous, avec Jésus, nous sommes un. Aber wir mit Jesus Donc nous sind sommes eins. plutôt en Jésus. Das heißt, wir sind in Jesus. Nous sommes attachés en Jésus. Wir sind gebunden an Jesus. Ou bien nous sommes connectés à Oder Jésus. wir sind verbunden mit Jesus.
Voilà la grâce que nous avons reçue. Und das ist die Gnade, die wir Ce n'était pas vraiment pour nous. Das war wirklich C'était pour l'Israël. Das war für Israel. Dieu, par sa volonté, il avait choisi seulement Israël. Und Gott durch seinen Willen hat er als erstes Israel ausgewählt. Nous, on a bénéficié seulement. Wir haben das alles eigentlich im Nachhinein erst empfangen. Mais Dieu, il est un Dieu qui est, c'est lui-même la sagesse. Und Gott selber ist die Weisheit. Comme j'avais dit, il a écarté d'abord l'Israël Und als erstes hat er Israel pour leur exciter à avoir la jalousie, ihnen zu zeigen, dass sie wirklich eifersüchtig de voir nous être attachés à Jésus-Christ. Dass sie uns sehen, dass wir gebunden sind an Jesus Christus. Parce qu'être attaché à Jésus-Christ, nous sommes heureux. Denn wir, dass wir gebunden sind an Jesus Christus, sind wir alle voller Freude. La Bible dit, mais si quelques-unes des branches ont été retracées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. 17, 18. Nun sind einige Zweige an dem edlen Ölbaum ausgebrochen worden und unter die übrigen wurde dir als neue Zweige eingepfropft. Obwohl ihr von einem wilden Ölbaum stammt, habt ihr jetzt Anteil an den guten Säften des edlen Ölbaums. Darum überhebt euch nicht über die Zweige, die ausgebrochen wurden. Ihr habt keinen Grund, euch etwas einzubilden. Nicht ihr trägt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Vous voyez? La Bible dit que si, comme j'avais dit, l'Israël était retranché dans l'arbre, Und Israel wurde erstmal von dem Baum verstoßen. lui qui était une branche naturelle. Obwohl sie eine Wurzel war, die natürlich Mais nous, on était des branches sauvages. Aber wir stammen von Wurzeln, die erstmal gerettet wurden. Comme j'avais dit, on nous a collés seulement, on nous a greffés. Uns hat man nur dahin gebunden. Voilà, la Bible dit que nous bénéficions cette bénédiction. Und deswegen empfangen wir diese Segnung. Et rendu participant de la race nourricière, plutôt, la racine nourricière, c'est-à-dire la bénédiction. Das heißt, das, was wir empfangen, ist die Segnung. La racine nourricière, c'est Jésus-Christ lui-même. Und das ist alleine Jesus Christus selber. C'est lui qui nous nourrit. Er selber tut uns ernähren. C'est lui qui nous bénit. Er selber tut uns segnen. Donc nous bénéficions maintenant cette bénédiction Das heißt, wir empfangen jetzt diese Segnung, qui vient de la racine nourricière, die alleine von Jesus kommt. qui est Jésus Die lui-même. alleine Jesus ist. Parce que nous sommes attachés dans l'arbre là. Denn wir sind gebunden an diesen Baum. Parce que dans l'arbre comme ça, Denn an diesem Baum en bas il y a la racine. unten gibt es Wurzeln. Oh, la racine, c'est la racine qui fait que l'arbre ne puisse pas tomber. Und die Wurzel führt dazu, dass der Baum nicht umfällt. Et il y a des branches dans l'arbre. An dem Baum gibt es Zweige. Si la racine qui prend la nourriture en bas, donc il y a de l'eau, il y a tout ça, qui nourrit les branches. Das heißt, die Wurzel alleine tut diese Zweigen ernähren. Vous allez voir, il y a des fruits qui sortent Ihr seht maintenant. dann auch die Früchte, die wo fallen. Si la racine ne nourrit pas l'arbre, Und wenn die Wurzel nicht die Zweigen ne nourrit pas les branches, und nicht die Zweigen ernähren, ça sera sec, dann wird das ça trocken. va sécher. Und es wird dann Donc si l'arbre est sauvage, nous qui sommes des branches qui sont sauvages, Das heißt, wir als Zweigen, on se détache dans l'arbre, wenn wir uns davon entbinden, on ne sera pas nourri. dann werden wir nicht ernährt. Tu vas sécher. Und dann wirst du ausgetrocknet werden. Donc c'est-à-dire, si nous qui avons eu la grâce d'être greffés dans Das l'arbre, heißt, wenn wir die Gnade empfangen haben, an diesem Baum zu kleben, tu es une branche. dann gehörst du zu. Si tu abandonnes Jésus, tu laisses Jésus. Aber wenn du dann Jesus Christus Donc tu n'es plus attaché à Jésus. und du bist nicht mehr gebunden an Jesus, Tu vas sécher. dann wirst du austrocknen. Pourquoi tu vas sécher? Warum wirst du austrocknen? Parce que tu n'es plus nourri. Denn du wirst nicht mehr ernährt. Donc tu seras plus béni. Das heißt, du wirst nicht mehr gesegnet. Parce que tu n'es plus avec Jésus. Denn du bist nicht mehr mit Jesus. Tu seras plus béni. Und du wirst nicht mehr gesegnet werden. Amen. Amen. Je pense que vous me comprenez. Und ich glaube, ihr versteht Donc un chrétien comme toi et moi, mich. Ein Christ, so wie du und ich. si on se détache de là, dans l'arbre, Das heißt, wenn wir uns von diesem Baum entbinden, la bénédiction ne sera plus là. dann wird die Segnung nicht mehr bei dir sein. Tu auras des bénédictions, oui, comme tout le monde, les chrétiens aussi sont bénis. Du wirst Segnungen empfangen,
empfangen, so wie Mais alle c'est des anderen. choses qui est passagères. Aber das sind Segnungen, die wo wieder vergehen. Mais une bénédiction divine. Aber eine Segnung, die wo wirklich Parce que göttlich la ist. bénédiction de Dieu, c'est ça qui est tout. Denn die Segnung von Gott, das ist wirklich alles. Tu vas être béni dans le matériel, dans la finance. Und dann wirst du in materiellen Sachen, in Mais ça va passer. wirst du dann gesegnet. Aber das Mais la andere bénédiction pour hériter le royaume des cieux. Aber die wahre Segnung ist wirklich im Königreich Gottes. D'être préparé, d'être nourri pour entrer dans le royaume des cieux. Ernährt werden von Jesus, um in den Reich Tu n'en auras pas. Dann wirst du das nicht empfangen. Parce que tu n'es plus attaché dans l'arbre. Dann bist du nicht mehr an ihn gebunden. Donc soyons heureux, nous qui avons eu cette grâce d'être attachés dans l'arbre, Und dadurch, weil wir die Gnade haben, nous qui ne faisions pas partie de ce peuple que Dieu avait choisi, obwohl wir nicht mal Teil waren von dem Volk, mais das Gott ausgewählt on hat. a eu cette grâce Aber trotzdem haben wir diese Gnade qui est empfangen, venue par die Jésus-Christ. alleine von Jesus Christus gekommen Parce ist. que c'est Jésus-Christ qui avait apporté la grâce et la vérité. Denn Jesus Christus hat alleine die Gnade und Voilà la grâce de Dieu. Und das ist die Gnade des Herrn. Et tout ce que, comme nous sommes toujours nourris, Und so wie wir immer ernährt werden attachés dans l'arbre, und immer gebunden sind an et den Baum, tout sera grâce sur grâce. und alles wird durch Gnade und Gnade. Tu peux avoir la grâce pour le mariage, Du kannst die Gnade empfangen für die tu peux avoir la grâce pour les études, Du kannst die Gnade bekommen in tu peux avoir la grâce dans la promotion du travail. oder wenn du befördert wirst auf der Arbeit. Donc la grâce Und die Gnade produit toujours la grâce. tut immer die Gnade produzieren. Grâce sur grâce. Durch die Gnade und Gnade. Mais il suffit d'être toujours attaché dans l'arbre. Aber du musst trotzdem immer gebunden Là, on va sein. parler toujours de la grâce en toi. Und dann wird man immer die Gnade in dir sehen. Parce que dans le monde que nous sommes, Denn in der Welt, wo wir leben, nos frères et sœurs qui sont encore païens, unsere Brüder und Schwestern, die noch ils ne parlent pas de la grâce, ils parlent de chance. Sie sprechen nicht über die Gnade, sie Que j'ai eu une chance. dass sie ein Glück empfangen. Mais nous, on parle de la grâce. Aber wir reden alleine über Gnade. Donc quelque chose, faveur imméritée. Das heißt etwas, was wir eigentlich Mais dans cette faveur-là, Und durch diese Gnade il faut le respecter. müssen wir das Ganze auch Cette grâce-là, Und die Gnade il faut l'obéir. müssen wir gehorsam sein. Parce que la grâce peut te tromper Denn aussi. die Gnade kann dich auch alleine... Quand tu te détaches de l'arbre Wenn du dich nämlich von dem Baum entbindest et tu vis de toi-même, und du lebst alleine durch deine eigene tu vas Kraft, dire que la grâce continue toujours. dann wirst du denken, dass die Gnade immer... Oh, la grâce n'est plus là. Aber die Gnade ist gar nicht mehr... Bien que le moment où nous sommes toujours dans le temps de la grâce. Denn in der Zeit, wo wir sind, ist immer noch die Zeit der Gnade. Il suffit de se repentir, Es reicht aus, um Buße zu tun. de confesser à Dieu. Das heißt, Gott alleine zu erkennen. Comme la Bible dit ici, mon peuple sur qui invoque mon nom, Denn wenn mein Volk meinen Namen ruft, se détourne de tout ce que veut voir. und sie alle werden mich dann auch sehen. Donc si tu te détournes, tu abandonnes tout ce qui est mal, Wenn du alles aufgibst, alles was tu reviens à Jésus, und wieder zurückgehst zu tu Jesus, seras bien reçu. und dann wirst du gut empfangen werden. Parce que la grâce est toujours là dans ce monde. Denn die Gnade ist immer da in dieser Bien que si tu n'étais pas encore, tu t'es détaché, mais tu n'étais pas nourri, Und wenn du dich von ihm entwickelt hast, mais la grâce était toujours là. dann ist die Gnade immer noch weiter. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Denn wir sind in der Zeit der Gnade. Mais le temps de la grâce, ce n'est pas pour toujours. Aber die Zeit der Gnade ist Après nicht für immer. l'enlèvement, Und nach der Erdrückung, le temps de la grâce prend fin. die Zeit der Gnade ist dann vorbei. Le temps de la grâce, c'est seulement maintenant où nous sommes. Und die Zeit der Gnade ist nur jetzt. Donc après l'enlèvement, Denn nach der Erdrückung, ou bien si quelqu'un meurt, oder wenn jemand stirbt, il n'y a plus la grâce. dann gibt es keine Gnade mehr. S'il était mort dans le péché, Wenn jemand gestorben ist in der Sünde, il va hériter ce qu'il avait fait. dann wird er das Il empfangen, va, was er récol- hier auf dieser il Welt va getan hat. récolter tout ce qu'il avait fait. Das heißt, er wird dann alles Mais empfangen, was er hier auf dieser S'il Erde est- getan s'il- hat. s'il était toujours attaché à Jésus, dans la grâce toujours, Aber wenn er immer gebunden war an Jesus, immer in der en Gnade, obéissant à ce qui est des conditions de la grâce, immer gehorsam war, il va hériter le royaume des cieux. dann wird er das ewige Königreich empfangen. Parce que la grâce Denn die Gnade a des conditions. hat auch Konditionen. C'est donné pour tout le monde. Und das ist gegeben für uns alle. La grâce est venue pour tout le monde. Die Gnade ist gekommen für uns alle. Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Jesus Christus ist gekommen für uns alle. Comme pour suivre Jésus, Um Jesus Christus zu il y a des folgen, conditions maintenant. gibt es aber auch Konditionen, die Voilà pourquoi quand Jésus l'avait reçu, il avait choisi les disciples Und deswegen hat Jesus einen Jünger qui ausgewählt, étaient vraiment nombreux. die wo wirklich Mais quand il a commencé à parler la vérité, und als sie dann angefangen haben zu il y a sprechen, d'autres die Wahrheit, il y a d'autres qui commençaient maintenant à fuir. gab es einige Jünger, die sich dann zurückgezogen haben. Parce qu'ils n'ont pas supporté les conditions. Denn sie haben diese Kondition nicht ausgehalten. Donc la grâce est là pour tout le monde. Und die Gnade ist da für uns alle.
Mais il y a des conditions aussi pour Aber la es gibt grâce. trotzdem Konditionen. C'est l'obéissance à la parole Und de das Dieu. ist, dass man gehorsam ist gegenüber das Wort. L'obéissance à ce que Jésus dit. Und gehorsam sein gegenüber das, was der Herr zu uns sagt. Voilà, vous allez voir, Jésus, il y avait beaucoup de disciples, Und es gab viele Jünger. mais ils sont restés seulement 12. Aber sie sind nur dann am Ende 12 Et dans 12 là, il y a un aussi qui était parti. Unter 12, unter den 12 ist auch einer, der Bien qu'on avait remplacé un. obwohl man einen dann wieder... Donc il y a des conditions pour la grâce. Und es gibt immer Konditionen. La grâce est répandue pour tout le monde. Und die Gnade ist für uns alle. Le temps où nous sommes, la grâce est pour tout le monde. Die Zeit, wo wir sind, ist wirklich für Que uns ce soit les alle. magiciens, Egal ob es der Magier sind que ce soit les occultistes, oder ob es ein anderer des sorciers. oder Hexer sind. Donc c'est un temps d'opportunité que Dieu leur donne Das heißt, eine Zeit der Gelegenheit, wo wir d'accepter Jésus Jesus Christus zu et akzeptieren d'abandonner le mal, und das ganze Schlechte afin d'être greffés maintenant dans l'arbre là, damit sie wirklich immer gebunden sind an den Baum. afin d'être maintenant des branches qui sont greffées, attachées dans l'arbre, Dass sie wirklich immer als Zweige gebunden sind an den Baum. pour bénéficier de cette bénédiction qui vient de la racine nourricière, Und von den Segnungen zu empfangen, die von den qui est Jésus qui soutient toutes choses. Jesus Christus ist, der alles aushält. Jésus qui soutient l'arbre, qui soutient plutôt les branches, toutes choses. Jesus Christus, der alles unterstützt und alles Parce que aushält. c'est lui qui nous soutient. Denn er alleine tut uns Amen. halten. Et la Bible dit de ne pas se glorifier, à partir du verset 18, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Darum überhebt euch nicht. Donc, nous qui avons reçu cette grâce, Und wir, wo diese Gnade empfangen haben, ce n'est pas nous qui portons Jésus, wir tun nicht Jesus tragen. c'est Jésus qui nous porte. Jesus tut uns tragen. Il peut aussi nous rejeter. Er kann uns auch verstehen. Quand tu ne marches pas normalement, Wenn du nicht konform nach seinem Wort voilà, la Bible dit que ne soyons pas, ne se glorifie pas. deswegen sollen wir uns nicht überheben. Donc ne se glorifie pas. Deswegen dürfen wir uns nicht überheben. Parce que la grâce qu'on a reçue, Denn die Gnade, die wir empfangen, il y a aussi des conditions. gibt es auch Konditionen. C'est Jésus qui nous porte. Jesus Christus tut uns tragen. C'est la racine là qui nourrit. Das heißt, die Wurzel tut uns alleine ernähren. On ne se dépend pas de nous-mêmes. Und wir sind nicht abhängig auf uns selber. On ne peut pas se taper de poing que moi je suis serviteur de Dieu. Moi je suis ceci, cela dans les choses de Und Dieu. wir können uns nicht Ansehen ergreifen, wenn wir sagen, dass wir Diener Gottes sind. Moi je suis puissant. Dass wir voller Macht sind. Quand je prêche, quand je fais ceci là, il y a des miracles, il y a des choses qui se font. Wenn ich predige, dann kommen Wunder oder... On ne peut pas se Wir glorifier. dürfen uns alleine nicht überheben. Parce que ce n'est pas toi qui produis toutes ces choses-là. Wenn nicht du tust, diese ganzen Sachen produzieren. Quand tu prêches, tu vas dire que c'est moi qui prêche plus que les autres. Wenn du predigst, dann darfst du nicht sagen, dass du besser predigst als alle anderen. Ça ne vient pas de Das toi, kommt alleine nicht von mais ça dir. vient de la racine. Das kommt alleine von der Wurzel. Donc de là aussi, Und von da aus tu as reçu une grâce. hast du die Donc ne te glorifie pas. Darum überhebt euch Parce que, nicht. tout, comme j'avais dit, tout est grâce. Denn alles ist Gnade. Si tu prêches comme il faut, Wenn ich predige, wie ich si tu fais des choses, des miracles, des prodiges, oder wenn du Wunder tust, ne te glorifie pas. dann überheb dich nicht. Parce que c'est Dieu, c'est la racine qui produit Denn ça. alleine Gott die Wurzel alleine. Il peut, dire, il peut décider aussi de ne pas faire. Er kann auch entscheiden, dass Il fait ça à une autre personne. Und er tut das dann für eine andere. Mais il t'a choisi seulement comme un instrument Aber er hat dich ausgewählt als sein Instrument. qui s'est sanctifié, purifié pour être utile à Dieu. Und der sich heilig und verwendbar ist für Gott. Mais la Bible nous reproche de ne pas se glorifier dans les choses de Dieu. Aber die Bibel sagt, dass wir uns nicht überheben Parce dürfen que- von Gott. Ce n'était pas nous qui étions choisis. Denn nicht wir wurden auserwählt. C'est l'Israël qui était choisi. Israel wurde zuerst ausgewählt. Nous, on a reçu seulement cette grâce. Wir haben nur diese Gnade empfangen. On a bénéficié de cette faveur. Wir haben nur diese Gnade einfach so Alors, nous ne nous glorifions pas. Und deswegen dürfen wir uns Que c'est seulement mon Dieu. dass es nur mein Gott ist, C'est lui qui fait toutes choses dans nos vies. der alles tut in unserem Leben. Et la Bible continue, la Bible dit, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas
à l'orgueil, mais craint. Gewiss, aber sie wurden ausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr gehört nur dazu, weil ihr glaubt. Und wenn ihr in Glauben beharrt, seid also nicht überheblich, sondern bedenkt, mit wem ihr es zu tun habt. Alors la Bible nous reproche aussi, Und die Bibel sagt uns, si l'Israël était retranché, wenn Israel ausgebrochen wurde, donc, la branche d'Israël, donc c'est-à-dire la branche naturelle, das heißt, die Zweige, nous les branches sauvages, on était maintenant récupérés et attachés dans l'arbre. und wir als Zweige, wir wurden an ihn gebunden. Eux, ils étaient retranchés à cause de l'incrédulité. Aber die Zweige aus Israel, sie wurden verstoßen, weil sie voller Unglaube waren. Donc, ils ont reçu Dieu, Sie haben Gott empfangen, mais ils n'ont pas considéré comme Dieu. aber sie haben ihn nicht akzeptiert oder angesehen als Gott. Donc, ils étaient incrédules. Das heißt, sie waren ungläubig. Voilà pourquoi ils sont encore un peu rejetés. Und deswegen wurden sie verstoßen, Bien qu'ils vont revenir, Dieu va les tous auch recevoir. wenn sie wieder zurückgekommen sind. Mais c'est l'incrédulité qui a fait qu'ils puissent être rejetés. Aber durch ihr Unglaube hat es geführt, dass sie verstoßen wurden. Mais si eux, ils étaient Dieu qui était venu, le peuple, un peuple où Dieu était venu habiter avec eux, Und wenn ein Volk zu ihnen gekommen ist et il les a rejetés, und sie verstoßen hatte, un peuple où Dieu avait choisi, oder ein Volk, das der Herr il ausgewählt les a rejetés. hat, er ausgestoßen. Et combien de fois, toi et moi, si nous sommes incrédules? Und so wie oft du und ich, wie oft sind wir immer in Unglaube. Donc, nous aussi, on sera rejetés. Das heißt, dann werden wir ja auch Si verstoßen. tu es incrédule, Wenn du voller Unglaube bist, tu seras rejeté. dann wirst du auch Bien que la verstoßen. grâce de Dieu est là. Auch wenn die Gnade Gottes À nicht moins da que tu ist. puisses te repentir avant que tu puisses mourir ou bien avant l'enlèvement. Das heißt, wir sollen Vergebung bitten, bevor wir sterben oder bevor die Et revenir à Dieu. und wieder zurückkehren zu Gott. Voilà la grâce qu'il nous a donnée. Und das ist die Gnade, die der Herr uns gegeben Dans hat. les temps d'ancienne alliance, Denn im alten Bund, si tu fais mal, tu fais quelque chose de mal, im alten Bund, wenn du etwas Schlechtes getan hattest, tu dois subir ce que tu as fait. das heißt, du wirst dann auch verurteilt für das, was Tu seras puni. Das heißt, du wirst Mais dann Jésus nous a apporté bestraft. cette grâce. Aber der Herr hat uns die Gnade gebracht. Voilà pour le dire que si nous sommes toujours en Jésus, Das heißt, wenn wir immer an Jesus sind, an Jesus kleben, greffés toujours à Jésus, immer gebunden sind an Jesus, c'est par la foi en Jésus-Christ. dann ist es der Glaube an Jesus Christus. La Bible dit c'est par la foi. Dann ist es der Glaube an Jesus Christus. Cette foi, c'est la foi à sa parole. Der Glaube ist der Glaube an seinem Wort. Cette foi, c'est la foi en Der Jésus-Christ. Glaube ist der Glaube an Jesus Christus. C'est-à-dire la foi en Dieu. Das heißt der Glaube an Gott. Donc le juste vivra par la foi. Und die Gerechten werden leben durch den Glauben. Voilà, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Und deswegen werden die Gerechten leben Donc durch den Glauben. quand tu abandonnes la foi, Und wenn du dann den Glauben aufgibst, donc tu es devenu incrédule. dann wirst du ungläubig. Mais il faut s'attacher toujours, il faut vivre toujours dans la foi. Aber deswegen lebt immer im Glauben. Donc croire toujours en Jésus. Glaub immer an Jesus Christus. Persévérer en Jésus. Immer durchhalten in Jesus Ayez toujours la foi en Jésus. Immer Glauben haben an Jesus Christus. Afin que tu puisses persévérer, arriver jusqu'à la fin. Damit du durchhältst und es auch schaffst bis zum Schluss. Afin que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Damit du auch das Königreich empfangen. Voilà, il dit que nous ne puissions pas n'abandonne pas dans l'orgueil. Und deswegen tu dich nicht von ihm trennen durch deinen Stolz. L'orgueil, c'est quelque chose qui détruit. Und Stolz ist etwas, das einen zerstören kann. Le mot orgueil, le diable qui a commencé ce mode d'orgueil. Der Teufel hat angefangen mit dieser Welt durch seinen ganzen Stolz. Comme Dieu l'avait choisi comme chef de tous les anges, So wie der Herr ihn ausgewählt hatte als et Chef von den ganzen Engeln. il était vraiment béni. Und er wurde wirklich Il gesegnet. était devenu orgueilleux. Und dadurch wurde er stolz. Et Dieu l'avait rejeté pour toujours. Und der Herr hat ihn für immer verstoßen. Et là, la Bible nous conseille aussi d'abandonner l'orgueil. Und da hat uns die Bibel auch, empfiehlt uns die Bibel Parce que auch. l'orgueil va t'amener dans la ruine. Denn der Stolz führt dich dazu, dass du kaputt gehst. L'orgueil va t'amener à l'enfer. Und der Stolz führt dich in die Hölle. Parce que quelqu'un, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis. Denn wir als Kinder Gottes, wir sind gesegnet. Quelle que soit quelle bénédiction, quelque grâce que Dieu peut t'accorder, Egal was für eine Art Gnade dir der Herr geben kann, ne soyons pas orgueilleux. dürfen wir nicht voller Stolz sein. Oder Parce que c'est par grâce qu'on a réussi ça. denn durch die Gnade haben wir das erstens empfangen.
Ne croyez pas que cette grâce, quand tu vis en orgueil, la grâce est toujours là. Und deswegen glaub nicht, wenn du voller Stolz bist, dass die Gnade immer noch bei dir ist. Mais la Bible dit, mais crains. Aber die Bibel sagt, dass wir uns fürchten sollen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la crainte Das de heißt, Dieu. wir müssen gottesfürchtig sein. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Und Gottesfürchtigkeit ist es, als erstes die Weisheit auch zu sehen. Donc, dans les choses de Dieu, c'est d'abord c'est la foi en Dieu. Das ist der Glaube an Gott. Et la foi, Und der Glaube. on le prouve par la crainte de Dieu. Und der Glaube empfängt man, wenn man gottesfürchtig ist. La foi est prouvée par la crainte de Dieu. Und der Glaube, das alleine zeigt dadurch, dass wir gottesfürchtig sind. Quelqu'un va dire que j'ai foi en Dieu, Jemand, der sagt, ich habe den Glauben an mais il ne Gott, craint pas Dieu, aber nicht gottesfürchtig ça ist, prouve qu'il n'a pas foi en Dieu. dann zeigt es auch, dass Voilà, la Bible nous conseille de craindre Und deswegen sollen wir auch Gott et de ne pas être des orgueilleux Und deswegen dürfen wir nicht voller Stolz sein. dans les choses de Dieu. In den Sachen Gottes. La Bible, je continue. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Wenn Gott schon die Jugend nicht verschont hat, obwohl sie die natürlichen Zweige sind, dann wird er euch bestimmt nicht verschonen. Ihr seht hier die Güte und zugleich die Strenge Gottes. Streng ist er zu denen, die sich von ihm abwenden. Gütig ist er zu euch, wenn ihr euch nur bewusst bleibt, dass ihr allein von seiner Güte lebt, sonst werdet ihr auch ausgehauen. Vous voyez, comme j'avais dit, si Dieu n'avait pas épargné les branches, c'est-à-dire l'Israël, les branches naturelles, Das heißt, wenn er die natürlichen Zweige nicht verschont hätte, sache que toi aussi, il ne t'épargnera pas. dann seid ihr bewusst, dass er uns bestimmt auch nicht verschont Tu hätte. ne seras pas épargné. Dann würden wir bestimmt auch nicht verschont Donc, werden. crains Dieu. Das heißt, habt diese Gottesfurcht. Mais considère toujours la bonté de Dieu Aber sehe immer die Güte Gottes envers ceux qui sont tombés. durch die, wo gefallen sind. Donc, demandons toujours, considérons toujours la bonté de Dieu, même pour les gens qui sont tombés, Das heißt, wir müssen immer die Güte Gottes empfangen, auch für die, wo gefallen sind. c'est-à-dire l'Israël, Das heißt Israel. que la bonté de Dieu, Das, die Güte Gottes. même pour les païens, Auch für die Heiden. pour tout le monde, Für alle. considère la bonté de Dieu. Dass sie die Güte Gottes. Parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Denn der Wille Gottes ist, dass alle Menschheit gerettet wird. Et considère la bonté de Dieu pour toi. Und auch die Güte Gottes für dich. Parce que la Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque jour, chaque matin dans nos vies. Denn er erneuert seine Gnade jeden Tag in unserem Leben. Donc quand tu dors, tu te réveilles le matin, Dieu renouvelle sa bonté. Wenn du schläfst und wieder aufwachst, dann tut er dir immer seine Gnade erneuern. La bonté, c'est un acte de bienveillance. Und die Güte ist etwas, das wir eigentlich nicht verdienen. Autrement, tu seras aussi retranché. Und alles andere wirst du dann auch von ihm verschont. Donc si ce n'est pas ça, Dieu peut te retrancher aussi. Das heißt, wenn du dich nicht an ihn bindest, dann kann er dich auch verschonen. Donc la Bible nous conseille de demeurer ferme dans cette bonté de Dieu. Und die Bibel sagt, dass wir wirklich immer gebunden sein sollen an diese Güte. Considérons la bonté de Dieu. Und dass wir die Güte Gottes auch empfangen und auch zu uns. Rapidement, nous allons prendre Tite. Tite 2. Wir lesen Titus 2. Tite chapitre 2. À partir Tite 2, 11 à 13. Titus 2, 11 bis 13. Denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Sie bringt uns dazu, dass wir den Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und darauf, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Amen. La Bible dit,
En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En entendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, la Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Donc la grâce, c'est ça qui est la source de salut. Donc nous disons que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est la grâce que Jésus qui s'est apporté, qui nous a fait que nous puissions être sauvés. Donc la grâce, c'est la source. Source de salut. Salut veut dire sauver. D'ici, s'il n'y avait pas la grâce, vous ne pouvez pas voir le salut. Vous ne pouvez pas être sauvé. Mais la grâce qui est la source, c'est ça qui est, quoi est la source de salut. Qui est venue maintenant. Et cette grâce, la Bible dit que a été révélée pour tout le monde. Comment révéler pour tout le monde? Donc c'est-à-dire, la grâce là, c'est Jésus qui était venu pour tout le monde. C'est donc révélé, Jésus-Christ, Dieu s'est fait révéler dans le monde. Donc la grâce se fait révéler en nous, dans le monde. Il est venu pour tout le monde entier. Mais cette grâce maintenant nous enseigne. Cette grâce nous enseigne à renoncer à ce mode de la vie impure. Donc Jésus qui est saint, donc cette grâce, comme j'avais dit, a des conditions. Donc cette grâce qui est venue, qui s'est fait révéler, Jésus-Christ qui s'est fait vu en tout le monde, pour lui suivre maintenant, il faut abandonner le mal. La Bible dit que à un mode de vie impie et de convertir de ce monde et de vivre dans le temps présent conformément à la sagesse. Donc c'est-à-dire abandonner le monde, abandonner tout ce qui est le fétiche, tout ce qui est impur, tout ce qui est charnel, tout ce qui est, ou bien tout ce qui est, pas tout ce qui est charnel, mais tout ce qui est péché. Des choses impies, des convoitises, donc des besoins, d'envie, tout ça de ce monde. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On vit dans le monde, mais le monde ne peut pas dominer sur nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons maîtriser tout ce qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas être complexés, nous pouvons être dominés dans les choses qui sont dans ce monde que Dieu a créé. Mais il faut renoncer au péché. Il faut renoncer plutôt au péché. Et vivre maintenant dans ce temps où nous sommes, qu'il a accepté Jésus, greffé dans, c'est-à-dire dans les arbres, nous sommes les chrétiens. Vivre ce temps dans la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est le Saint-Esprit.
Voilà, la Bible dit que marcher selon l'esprit afin que nous ne puissions pas commettre des choses qui sont charnelles. Das heißt, gehen wir nach dem Geist, damit wir nicht nach dem Fleische immer. Donc vivre dans la sagesse, Das heißt, leben in der Weisheit. vivre selon le Saint-Esprit, Leben nach dem Heiligen Geist. marcher selon le Saint-Esprit. Dass wir gehen nach dem Heiligen Geist. Donc les conditions, Denn die Konditionen, la grâce est là. die Gnade ist da. Mais la grâce nous a apporté Aber die Gnade hat uns des getragen. conditions. Die Gnade hat uns Konditionen. Des conditions de... Quand tu acceptes Jésus, Wenn du Jesus akzeptierst, il faut renoncer à cette mauvaise voie que tu étais avant. den schlechten Weg, den du gegangen bist, musst du aufgeben. Marcher maintenant dans la vie en Christ. Und jetzt nach deinem christlichen Leben Parce zu que gehen. tu es devenu un disciple de Denn Dieu, du de bist Jésus-Christ. jetzt ein Jünger Gottes geworden. Un disciple est comme son maître. Ein Jünger ist so wie sein Lehrer, so wie sein Meister. Ou bien nous sommes les imitateurs de Das Jésus-Christ. heißt, wir müssen Jesus Christus nachahmen. Autrement, si tu ne te portes pas comme ça, Das heißt, wenn du dich nicht danach so verhältst, si tu ne te comportes pas comme ça, wenn du dich nicht so verhältst, cette grâce est en vain. und dann kann die Gnade Voilà pourquoi la Bible dit la grâce est trompeuse. Deswegen kann die Gnade auch einen betrügen. Toi, tu dis que tu acceptes Jésus, Du sagst, dass du Jesus Christus akzeptierst. mais tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu. Und du gehst nicht konform nach dem Wort Gottes. Et cette grâce-là que tu crois, ça sera en vain. Und die Gnade, an die du glaubst, ist dann plötzlich... À la fin, tu verras que tu vas dire que Dieu m'a menti. Am Ende wirst du dann sagen, dass Gott dich angelogen Mais hat. c'est toi qui n'a pas saisi, tu n'as pas compris les conditions de la grâce. Aber es liegt daran, weil du nicht die Kondition der Gnade verstanden hast. Donc, c'est-à-dire vivre par le Saint-Esprit, Das heißt, wir müssen leben nach dem Heiligen Geist. la sainteté de Dieu. Die Heiligkeit Gottes. Et la Bible dit que nous devons donner l'honneur à Dieu. Und die Bibel sagt, wir müssen Ehre an Gott geben. En entendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de Dieu, de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous devons suivre les pas de Jésus-Christ. Das heißt, wir müssen die Schritte von Jesus Christus folgen. Parce que nous vivons avec espérance. Denn wir leben in der Hoffnung. Notre espérance vivante, c'est Jésus-Christ, Unsere lebendige Hoffnung ist Jesus Christus, qui viendra nous prendre. die kommen wird, um uns zu holen. Il est notre Sauveur. Ist unser Retter. Voilà, la Bible dit qu'il a apporté la grâce et la vérité. Und deswegen hat die Gnade und die Wahrheit gebracht. Nous devons vivre dans le respect envers Dieu. Und das heißt, wir müssen Gott auch in diesen ganzen Sachen respektieren. Nous devons être des gens, réaliser l'honneur, de rendre l'honneur à Jésus. Wir müssen diese ganzen Sachen auch realisieren und auch Ehre an den Herrn geben. Rendre l'honneur qui lui dut. Die Ehre, die alleine verdient. L'honneur qui appartient à Dieu. Das heißt, die Ehre, die alleine nur Gott La gloire qui lui appartient. Die Herrlichkeit, die alleine ihm gehört. Tout ce qui lui appartient. All das, was ihm gehört. L'élévation, l'adoration qui lui appartient. Die Anbetung, die alleine ihm gehört. Parce que ça ne nous appartient pas. Denn das gehört nicht uns. C'est ça, vivre dans la sagesse. Und das ist so in der Weisheit zu leben. Vivre dans l'obéissance, dans la crainte de In Dieu. der Gehorsamkeit zu leben. En attendant cet événement où nous serons avec Dieu dans la gloire de notre grand Dieu. Wir erwarten, bis Jesus Christus wiederkommt und wir in seiner Herrlichkeit mit ihm sind. Dans Romains, toujours plutôt dans Romains 11 que nous avons lu, In Römer 11, was wir gelesen hatten. dans Romains 11 que nous avons lu, la Bible nous dit dans le verset 11 et dans le verset 22, dans Romains 11, 22, considérons donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Soit tu as dit. In Vers 22 steht, ihr seid hier die Güte und zugleich die Strenge Gottes. Streng ist er zu denen, die sich von ihm abwenden. Gütig ist er zu euch, wenn ihr euch nur bewusst bleibt, dass ihr alleine von seiner Güte lebt. Donc, notez bien Und deswegen haben wir uns gut notiert, que la grâce est trompeuse. dass die Gnade einen auch betrügen kann. La grâce est trompeuse. Die Gnade kann einen betrügen.
Mais la Bible nous considère de racheter le temps. Und die Gnade sagt auch, dass wir Zeit gewinnen sollen. Comme la grâce encore est là, So wie die Gnade noch da ist. nous sommes encore en vie. Und wir sind noch am Leben. Alors profitons maintenant de cette opportunité. Und deswegen sollen wir auch diese Gelegenheit Si nutzen. Dieu retarde de revenir, Und wenn der Herr kommt, c'est afin que nous ne puissions pas être, que les gens ne puissent pas se perdre, aller en enfer, und es ist dann damit, die Menschen nicht verloren gehen, mais afin que tout le monde puisse être sauvé. damit alle wirklich gerettet werden. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, Und wir als Kinder Gottes, ne perdons pas notre temps seulement dans les choses que nous vivons seulement dans ce monde. und wir dürfen nicht unsere Zeit verlieren, was wir hier auf dieser Mais Erde chercher à bénéficier du moment où nous sommes, cette grâce. und wir müssen wirklich danach suchen und die Gnade immer noch in uns Parce que la grâce de Dieu a un fin. Denn die Gnade hat auch ein Ende. Dès qu'il y aura, après l'enlèvement, Nach der Erdrückung, ça ne sera plus la grâce. dann wird es nicht mehr die Gnade sein. Les gens, tout le monde qui sont en ordre avec Dieu, Das heißt, alle, die wo in Ordnung qui sind, marchent qui pratiquent, qui marchent dans l'obéissance, das heißt, sie gehen nach dem nous Gehorsam. serons enlevés. Sie werden dann auch mit Mais le monde n'est pas encore fini aber par die là. Welt ist danach nicht vorbei. Le monde va continuer. Die Welt wird dann noch weitergehen. Mais ce temps-là qui va continuer, Und die Zeit, wo es dann beaucoup de weitergeht, gens seront dans l'enlèvement, sera comme nous sommes maintenant dans la salle comme ça. wie wir hier jetzt in diesem Raum sind. On est en train de prêcher, d'écouter la parole de Wir Dieu. sind gerade dabei, das Wort Gottes zu hören. Tu verras celui qui est en train de prêcher n'est plus là. Und du wirst dann sehen, der, wo Il y a seulement le micro, il y a seulement la Bible, il n'est plus là. nur noch Mikro und die Bibel ist da. Les frères et sœurs d'autres ne sont plus là. Andere Brüder oder Schwestern werden Ils sont enlevés. auch nicht mehr da sein. Sie Et tu vas commencer à chercher, ils sont où? Und dann wirst du suchen, Et tu ne les reverras plus. und du wirst sie dann Ils nicht sont sehen. enlevés. Sie sind dann erdrückt. Mais les gens qui ne seront pas en ordre, Aber die Menschen, die wohl nicht et ils ne seront pas restés, ils vont rester là. sie werden dann noch hier bleiben. Et à partir de ce temps-là, de ce moment-là, In dieser Zeit la grâce est finie. ist die Gnade vorbei. Donc c'est la faveur de Dieu fin, Das prend heißt, fin. der Wille Gottes, beziehungsweise Maintenant, le diable va commencer maintenant à se montrer comme ça. und dann wird sich der Herr sich dann auch so C'est-à-dire, dans ses œuvres, das heißt, durch seine Werke. vous allez voir l'injustice Und ihr werdet dann auch die Gerechtigkeit sehen. et les choses, des marques, cachées des marques de la bête. Und alles, was zerstören kann. C'est-à-dire, le 666 va commencer. Das heißt, die Zeichen, Bien que ça est déjà là. wird sich dann auch zeigen lassen. Mais ça va commencer après l'enlèvement vraiment. Und es wird sich dann wirklich zeigen lassen, nach Bien que l'antichrist est déjà là. auch wenn schon Zeichen gezeigt wurden. C'est seulement quand, après l'enlèvement, Aber nach der Erdrückung et ça commence. wird das alles richtig beginnen. Voilà pourquoi le temps de la grâce, Deswegen die Zeit, der Où nous Gnade, sommes maintenant. wo wir noch gerade eben sind, où tu es, où nous sommes en vie maintenant, wo wir noch am Leben sind, c'est le temps de profiter, ist die Zeit, wo wir das Ganze, de mettre tout en ordre, ist das Ganze, wo wir noch empfangen de können. ne plus prendre le nom de Jésus comme des slogans, Das heißt, in den Namen Jesus Christus, de ne plus prendre comme la Bible, comme des papiers, des livres, des revues, des Zeitungen, tout das ça. heißt, die Bibel nicht so sehen als irgendeine Zeitung. Mais c'est le moment de prendre, de mettre en pratique, Aber das ist wirklich jetzt die Zeit, das Ganze d'accepter d'abord Jésus de tout cœur. zuerst Jesus Christus zu akzeptieren. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont même à l'église, Es gibt viele, sie gehen in die Gemeinde ils disent que nous sommes des chrétiens, und sie sagen, sie sind Christen, mais ils ne se sont pas engagés en aber sie Jésus-Christ. haben sich nicht engagiert in Christus. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont des chrétiens, Andere sagen, sie sind Christen. mais ils sont encore dans les fétiches, dans la magie, tout Sie comme sind immer ça. noch in der Magie, in der Hexerei, Tout comme beaucoup de serviteurs de Dieu aussi, so wie es auch viele Diener Gottes sind, soi-disant des ministres de Dieu aussi, ob es auch Minister Gottes sind, qui se sont placés eux-mêmes comme des ministres de Dieu. die sich platziert haben als sie Mais ils ne selber. sont pas vraiment des serviteurs de Dieu. Aber sie sind eigentlich wahrhaftig gar keine Ils ne sont pas des enfants de Dieu, sind auch keine Kinder Gottes. parce qu'ils ont deux dieux. Denn sie haben zwei Götter. Ils disent qu'ils ont Dieu, Sie sagen, sie haben Gott, et puis là-bas, ils pratiquent d'autres choses. aber dann im Nachhinein tun sie andere Sachen. Mais à vrai dire, ils n'ont pas Dieu. Aber in Wahrheit haben sie eigentlich gar nicht Gott. Quelqu'un qui a Dieu, Jemand, der wo Gott hat, c'est celui qui est conduit par le ist Saint-Esprit. jemand, der geleitet wird durch C'est den ce que la Geist. Bible dit. Und das ist das, was die Bibel Tous ceux qui sagt. sont appelés fils de Dieu, Alle, die wo gerufen sind als Sohn Gottes. c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Und sie werden geleitet durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Dans le temps de la grâce, Denn die Zeit der Gnade, ce n'est pas le temps ce temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de la blague. und das ist eine Zeit, nicht Ce n'est pas un temps de blaguer. es ist nicht eine Zeit, um Witze zu machen.
Or, ce temps où nous sommes, denn die Zeit, wo wir il sind, y a aussi plein de distractions. gibt es auch Ablenkungen. Les gens s'attachent dans les Die distractions Menschen tun sich mehr an andere Sachen und lassen parce qu'il sich y a mehr l'apostasie. Denn es gibt überall Schwierigkeiten. Parce qu'ils ne se sont pas donnés vraiment en Denn Jésus-Christ. sie haben sich nicht wirklich an Jesus Christus Il faut se donner de tout cœur en Aber Jésus-Christ. wir müssen uns wirklich mit ganzem Herzen den Il Herrn faut vraiment, donc, c'est-à-dire comme nous disons dans Galates, donc tous les deux pieds en Das heißt, Jésus-Christ. alle zwei Beine. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Es ist nicht alleine durch die Kraft. Quelqu'un qui s'est donné vraiment, il a besoin de Jésus-Christ. Jemand, der wo wirklich Jesus Christus braucht. Il est poussé par l'Esprit de Er wird Dieu. geleitet durch den Heiligen Geist. Là, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas arriver. Dann kann er nicht mehr das andere. Le Saint-Esprit vient lui aider, Der l'aide. Heilige Geist hilft ihm. Voilà dans le livre de Romains, la Bible dit que le Saint-Esprit, il est notre aide. Deswegen steht auch in Römer, der Donc Heilige si Geist toi-même ist tu te unser donnes vraiment ton cœur, de tout cœur en Jésus, Wenn du dich wirklich mit ganzem Herzen Jesus au temps de la grâce où nous in sommes, der Zeit der Gnade, wo wir noch tu sind, veux hériter le royaume des cieux. und dann wirst du das Ganze auch empfangen. Alors le Saint-Esprit va t'aider Und der Heilige Geist wird dir dann auch dans des helfen, péchés, in der Sünde, dans des choses que tu ne peux pas laisser. in den Sachen, wo du nicht lassen kannst. Toi-même, tu dois te faire le fort aussi. Du selber musst auch Mais le entscheiden. Saint-Esprit, il est notre aide. Aber der Heilige Geist ist unser Donc Helfer. quand on dit aide, Wenn wir sagen, Helfer, donc il vient seulement, toi-même tu dois avoir travaillé, lui il viendra seulement comme aide, il va t'aider du seulement. selber musst dann arbeiten und er wird dir dann helfen. C'est le temps de la grâce. Und das ist die Zeit der Gnade. Amen. Amen. Je pense que nous avons fini par